Punta kami ng falls guys sa baba. Tari ko. Malay-lay yan guys. Sa baba pa. Pag-uwi ito may aakyat na naman. Exit ko muna. Welcome to my vlog guys. Dito kami sa falls. Pakol ba to? Ito yan. Lusong guys oh. Madulas. Kaya dandan, hawak-hawak. Grabe, patusok to ah. Madulas kayo yung sapatos ko guys. Alay ko. Diyan yung pulse guys oh. Diyan oh. Malakas na yan oh. Yan oh ang hangin. Ano, tubig. Madulas guys. Dandahan lang talaga. Lumot-lumot na oh. Ayun, tubig guys. Nakita ko na guys. May ligo ako guys. Malalim daw yung tubig. Nasa 50 feet daw. Marami atang tabagwang dito. Mga tabagwang. Ayan guys, tubig guys. Oh. Wow. Tubig. Sana all. Tubig. Malumot. Lumot guys, delikado to. Ganda dito guys, pasyalan natin to ulit. Salamat sa mga nanonood. Suporta naman guys. Salamat.